Vale. Pues nosotros, desde la Fundación Alas para Todos, desde el primer momento en que nos pusimos en marcha, se registró la fundación, creamos una página web, porque creemos que hoy en día, si no estás en Internet, es como si no estuvieses. Es tu ventana de presentación al mundo. Y por lo tanto es muy importante estar en Internet y es una manera de llegar a mucha gente que si no tuvieses pues esa página web colgada, no llegarías nunca jamás. Entonces creemos que es una herramienta vital y que nos sirve para comunicarnos, para darnos a conocer tanto los proyectos como también sensibilizar a la población de aquí. O sea, lo vemos imprescindible estar en Internet. Notre principal outil de communication sur Internet est notre site web qui regroupe beaucoup d'informations, aussi bien la description de l'ONG que nos différents projets dans le monde. On trouve aussi des informations pour faire des dons ou devenir volontaire dans l'ONG. Donc notre site a vraiment une fonction une fonction corporate. En fait, il représente l'image de l'ONG et c'est une communication assez institutionnelle et formelle. Pour ça, on s'est créé également une page sur Facebook qui est plus de communication informelle parce que les publications sont davantage spontanées, notamment de nos fans. Et dessus, nous pouvons aussi publier des articles qui renvoient aux actualités publiées sur notre site internet. Donc ça permet un échange. Et nous avons aussi créé une page spécialement dédiée à nos actions dans la région de Murcie en Espagne. Et les deux pages sur Facebook nous permettent d'atteindre plus de personnes. Donc nous essayons de créer un échange dynamique et interactif entre les deux. Sinon, nous avons aussi développé un blog pour relater nos projets au Congo. De la même manière, un blog permet de publier rapidement des photos et les utilisateurs peuvent poster des commentaires et ainsi le blog devient un peu comme un journal de bord. Et le dernier site que nous avons est un site qui regroupe les différentes initiatives et nos différentes activités de sensibilisation. Donc ça s'appelle l'Olympiade d'études solidaires et donc sur le site nous expliquons ce que c'est et également les projets auxquels il est possible de participer. Et enfin notre dernier canal média est notre chaîne sur YouTube. Donc nous publions des vidéos relatant les événements de l'ONG, des interviews, des montages photos, des comptes rendus sur les Olympiades par exemple également. Donc la variété des outils de communication nous permet d'avoir une communication globale sur Internet et d'atteindre des cibles variées. Llegas a mucha más gente desconocida. De repente alguien tiene interés en ayudar en África o en Malawi, concretamente, o en Kenia, lo pone en Google y le sale la página de Active África. Entonces hemos conocido a desconocidos que ahora ya no son desconocidos, que son amigos, tanto algún sponsor como alguien que se ha hecho socio, alguien que nos ha querido donar una bicicleta. Es muy fácil, si alguien quiere saber más de Active África, decirle métete en la web. Lo hace fácil y accesible a los demás. Y también es mucho más ecológico, claro,
porque la otra opción sería enviar una memoria entera impresa y es más barato. Les inconvénients, j'en vois surtout un. C'est notre manque de formation qui nous empêche vraiment de bien exploiter tous les outils disponibles. Je crois que Internet, ça marche un peu comme le cerveau humain. Il y a beaucoup de potentiel, mais nous ne savons pas toujours comment l'exploiter. De plus, les contenus deviennent très souvent obsolètes et nous n'avons pas toujours le temps de les mettre à jour et de produire du contenu pour approvisionner notre site. Pues creo que podría utilizar Internet de una manera que yo todavía no he utilizado, pues sería haciendo, por ejemplo, una campaña de captación de fondos a través de Internet. Sé que hay muchas otras ONGs que lo están haciendo hoy en día y yo, pues por ser pequeñitas y por el momento en que estamos de crecimiento, pues todavía no lo he hecho, pero sí que he obtenido muy buenas respuestas de gente que sí que ya lo ha hecho. Y es una manera de llegar a mucha gente a un coste muy reducido, que para las ONGs esto es siempre muy importante. Trimestralmente, pues puedes preparar un newsletter y enviarlo a toda tu lista de contactos para recordarles pues que estás ahí, lo que estás haciendo y sensibilizar también a la población que te interesa. ¿Alguna forma de hacer donativos más fácil? ¿Un PayPal o algo así que también tenemos previsto incorporarlo a la web? Una forma segura pero rápida para que la gente pueda hacer un donativo, hacer una donación.